Ruska pomoć Srbiji početkom Prvog svetskog rata. 23. jula 1914. Austro-Ugarska upućuje ultimatum Srbiji. Iste večeri, srpska vlada se obraća Rusiji za pomoć. U noći između 23. i 24. jula ruski opunomoćenik Štanderman telegramom javlja ruskom ministru spoljnih poslova Sergiju Sozonovu za noćnu posetu princa Aleksandra ruskoj misiji. Njegovo visočanstvo mi je rekao da sve nade polaže na imperatora i Rusiju, jer samo njena moćna reč može da spase Srbiju. Oni preklinju vaše veličanstvo da ih zaštiti. Na poruku regenta Aleksandra Karađorđevića car Nikolaj II. Romanov odgovorio je: Vaše veličanstvo može biti uvereno da Rusija ni u kom slučaju neće ostati ravnodušna prema sudbini Srbije. Austro-Ugarska napada Srbiju 28. jula, a Rusija 30. jula naređuje mobilizaciju i objavljuje rat Austro-Ugarskoj. U Petrovgradu se proslavilo parolama Živela Srbija. Nemačka napada Rusiju i tako otpočinje Prvi svetski rat. Rusija je ušla u rat kako bi zaštitila Srbiju, a i sama nije bila spremna za rat. Već krajem avgusta 1914. godine Rusija šalje Srbiji prvi konvoj sa 120.000 pušaka Berdanki, 100 brodskih topova i haubica sa odgovarajućom municijom. Zahvaljujući ovoj pomoći, Srbija je uspela da zaustavi prvi austro-ugarski nalet. Slično se dogodilo i sa drugim konvojem kada je Rusija poslala velike količine oružja i municije. Stiglo je 30.000 sanduka sa municijom, oko 300 sanduka sa granatama, 214 navoja bodljikave žice, 200.000 toplih odela i 50.000 kratkih bundi. Ruska vojska je slala i balone za osmatranje neprijateljskih položaja. Sve ove pošiljke slate su Dunavom, konvojima uz oružanu pratnju. Ovim putem poslato je i 2500 dobrovoljaca bivših austro-ugarskih vojnika. Dunavom su transportovane desetine vagona sanitetskog materijala. Krajem avgusta 1914. godine iz Odese u Srbiju upućen je odred sa minama i opremom. U Prahovo je stigao 23. oktobra. To je bila prva ekspedicija koju su učinili 7 parobroda i 16 barži. Do kraja novembra u Srbiju je stigao još jedan ruski odred sastavljen od 7 oficira i 30 vojnika. Zajedno s njima u Srbiju su stigla i 2 motorna čamca kao i oklopni parni brod Tirospolj pod komandom kapetana Dobrova. Pored pukovnika Dobrova tu su bila još 2 potpukovnika, 1 inženjer, 1 doktor kapetan, pomoćnik brodskog kapetana i 59 mornara. Ova jedinica je uključena u srpsku vojsku, a brod Tiraspolj je određen za specijalne misije Ministarstva vojnog. Ukupno je tokom prve godine stiglo 5 ruskih konvoja. Pomoć je stizala i naredne 1915. godine. Krajem marta jedan od konvoja sastojao se od 14 parnih brodova i 40 tegljača, 40 barži i 28 pontona. Do kraja istog meseca razmere ovih transporta prevazišle su mogućnost ne samo srpskih pristaništa, već i same luke Reni, koja je čak proširivana radi potreba vojne saradnje sa Srbijom. Ukupno je tokom 1915. godine stiglo 45 konvoja iz ruske luke Reni u srpske luke Radujevac i Prahovo. Obim pomoći je bio toliko velik da je ruska carska flota angažovala i privatne barže i parobrode i pristupila proširenju kapaciteta luke Reni da bi svu pomoć koja je bila više nego obilna mogla prebaciti u Srbiju. Dopremljena su artiljerijska oruđa i municija za njih, stoka, konji, hrana, radio, telegrafska oprema, ugalj, gorivo, sanitetski materijal, lekovi itd. Kada je Engleska dozvolila da nemačke krstarice Geben i Breslau iz Sredozemnog mora uplove u vode Turske i tako zatvore prolaz Rusima, svaka pomoć bila je onemogućena.
Ove dve krstarice koje su formalno predate Turskoj, ali zadržale nemačku posadu, su krstarile Crnim morem i tako kontrolisale i područje ispred ušća Dunava, time onemogućivši dalju pomoć Rusije Srbiji. Da se zna i da se ne zaboravi.